parehas kami nga mararamat kan kastamat nga mamati ak nga dumtang tong ti tiyempo maramat mat ni ading ko nga nakisulod ta nakunadagan nga napigsa ti kararag ta ingkat kararagan mi matlang dayti nga kapsat ko nga makinaynayon kada tayo ta mamati akon patsak nga amin nga bato paluknangan ni Apo Dios. Tihan kay makiam amo makinam amo kanyak ni siyak ni Bejen nga dahil tati pa nag-amo dagi jay ka batchmates ko kanyak Bejen nga iti palayaw ko nga nakasanayan kat Maya. Maya ti usaran tayo tapno malito tayo amin. Tada ni Haya ka ni Mia. Naya ko siya Naya. Dahil takot. Ha? Before tayo nga panggard iti message tayo kat nakitat ta nga paginadalan tayo kat masarakan ijay Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. The end of the matter all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil. Isyarak lang matibasik nga background na daytoy. Dito Ecclesiastes kat insurat ni Solomon. Sino ba ni Solomon? Ni Solomon kat sunat ti King of Israel, anak ni David. And he is known as the richest and wisest man in Israel. Jay 1 King chapter 3 verses 5 to 15 masarakat tayo jay day kwan day inoforan isunan ni Apo Dios ti pinapili sunan ni Apo Dios no anya bati piliin na kinabak ng bawon no kinasirip day wisdom ng pinili ni Solomon jay wisdom tapno kasta kanu adat aday kasta nang nga maawatan dagi jay tattao ngam ito'y dagijay chapter 1 dagijay dadu mga chapter ti Ecclesiastes makita tayo jay nga kwan indefine na nga day life as meaningless kunana jay all is vanity kunana pa jay chapter 1 kasi pati kunana pa nga aun mat lang sirbi na day wisdom nga dinawat ko kun ni Apo Dios ta everything under the sun is meaningless kunana daytoy under the sun na-mention daytoy ito'y book of Ecclesiastes 29 times. Kanya ba meaning na daytoy? Daytoy day pa nakaawat ko kasla daytoy day you're focusing on earthly point of view. Day naka-focus ka lang nga iti nainlubungan nga banbanag. Kas lang nga kwan naka kunwari adati kayat mo nga you're finding specific answers iti damag mo ngano agbirok ka ti answers under the sun nga kunada kas lang nga paulit-ulit lang aun mathan nga masungsongbatan kasi ti kwan ti ibig sabihin day under the sun nga aun ti mapalam ijay kunan indescribe mat lang ni Paul ijay 2 Timothy 3:7 dagijay tattao nga always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. Kasi tayo mat nga ureda ti kay tayo nga sungbatan nga when we find it under the sun kat tayo nga talaga nga mabirukan kasi day text to tayo kat adati 3 sentences na kan ijay nga 3 sentences adati 3 points. Ijay first sentence, the end of the matter all has been heard. The point na dito is it's your time to decide. Kasla tayo mamingsan ni ni Solomon nga nya dito day may samat lang kami nga panti under the sun kat we're seeking answers apart from God. Day nga awan ni Apo Dios nga awan ni Apo Dios iti panagbiag tayo basta day bukod tayo lang mabagbagi kat day
nga Ecclesiastes kat daytoy book of Ecclesiastes kat kunana nga everything is vanity. Amin nga nainlubungan nga banag maawan met lang. Amin nga adatoy lubong kat temporary, pati panagbiag tayo is temporary. Kat maminsan makakantay met lang nga maalilaw tayo iti daytoy nga daytoy yung offer ti lubong kasi maminsan kaslangay nga nagmayat nga kitan nagmayat ngam no dumtong tunti tiyempo nga mapukaw da kat mapukaw da so we have two choices. Day inaramid day first day inaramid ni Solomon day live under the sun na kunana or day second nga live under the hands of God. So nalawag matkat din nga inaramidan garud ni Solomon nga awan napala na ijay awan napala na ijay seeking under the sun. Iso nga ibig sabihin we choose be dapat nga live under the hands of God. Kasi daytoy ti purpose na no apay nga insurat ni Solomon daytoy nga paama muna kada tayo nga no awan gan ni Apo Diyos iti panagbiag tayo kat meaningless nga talaga. Awan ti pointless ti panagbiag tayo ta amin nga talaga kat mapukaw. Ni Apo Diyos nga mapukaw. The second nga sentence, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Nga tikat na nga kuna daytoy. We must obey Him. Ada day nabanggit ito nga fear God. Dati may sa meaning ti fear. At ngam daytoy nga fear God sa bali daytoy nga meaning. Tahan mo nga daytoy jay rikna nga mabutang tayo ta baka agungot ni mama tayo ta hantayo nga nagawid on time or dagi jay lalakay nga agaw-awid nga nabartok mabutang da ta baka barsa akan ni dagi jay babrakat da hangay nga kasi nga butang timarik na tayo daytoy nga fear God nga daytoy ibig sabihin amo tayo ay daytoy nga day feeling of amazement nga ni Apo kat iti grasya kan parabor na kat nga daytoy day amin kanya na kat posible amin ngay kat kaya na nga aramiden dayti kahit na nga sa one dayti nga fear God kat fearing God means making Him the center of our life. When we fear God we want what God wants. No kabutang tayo kano ni Apo Diyos amin mat nga kayat na kat aramiden tayo dagi jay may sadjay kat day 10 commandments day mati mabalin ng dayti kahit na nga ipakita nga dapat nga surutan tayo. Dayti third sentence nga for God will bring every deed into judgment with every secret thing whether good or evil. Christian or non-Christian, we can't avoid the judgment of God. Dumtong tunti tiyempo nga sumango tayo ka ni Apo Diyos na Kristyanuan ka manunuhaan ang mga matakasan dito nga judgment. No, ikada ka di judgment kan para kanyang data. Kan adatit duwa nga types ti judgment. First, condemnation, day-to-day for those outside of Christ who reject His offer in the gospel. Day-to-day dagijay ti panakaawat ko dito day ngay binaliwala da day inaramid ni Apo Diyos para kadakada day ngay in sacrifice na ti bagi na jay Cruz Calvario tapno mapakawan iti basbasol tayo. The second nga type of judgment is judgment of evaluation. For those who is in Christ, the final judgment will not be judgment of condemnation because Christ took that for you on the cross. They hantayin ka no ngay nga makondem, meaning gami day makondem kas lang nga mapatawan tayo ti parusa nga ibagada nga I mean
kasla diretso ni jay help kasla kas jay ngam no evaluate na ka ni Apo Diyos kita na day inararamid mo mapadakas man day tawon no nasayaat adala ta ti judgment na ijay kat kanana pa dito every secret thing whether good or evil kanana day ibig sabihin na dito amin awan ti han mga maidulin amin ka ni Apo Diyos ta amin kat makikita na marikit naman mapanpanunot mo. So start tayo jay evil deeds. Han mo nga ibaga nga porket nagbasol kay dipas na palabas. Han kan nga kaslang nga handa kan nga pakawanan ni Apo Diyos. Ada man tinarugit tayo nga pas wano feeling tayo kat hantayon nga mapakawan ni Apo Diyos nga para kanya na pakawanan da tayo. Tapos daytoy no apan tayo man ijay sangwanan na kat dagiti nga basbasol tayo evil deeds kat maging pardon sins daytoy handa tayo nga ibabain ni Apo Diyos handa nga ibaga nga sikakat kastoy ka handa nga ibaga maipublish ijay sangwanan na nga maipakita dagiti evil deeds mo nga dagito yan kat may present nga as pardon sins. Next, good deeds. Dati, syempre, numat nagaramit tayo ti mayat kat hantay mat nga ma-punish, di ba? Nudi kat may kan tayo ti reward. Kastamot lang ka ni Apo Diyos. Ano, amo na nga nag-obey ka kanya na sinurot mo ti pagayata na adan to ti reward namat kanyam iti time nga umay. Tapos anya ba dagiti acts of obedience nga mabalin tayo nga aramidon mabalin tayo nga mapanpansin dagiti daytoy simple praying lang iti panagriing tayo everyday kat act of obedience and DI panagpray ti kadwa nga agsaf-suffer act of obedience and DI kan rejecting lustful thought is may samot lang nga panag-obey iti ay act of obedience panag-obey ka ni Apo Diyos kan uray agdigriga tayo nga agtaltalag tayo lata ka ni Apo Diyos kat act of obedience matlagyan. Yes. Daday damag dito'y how do we live ba nga talaga that we must humble ourselves low before Jesus totally open to Him we just fear and follow Him and live open to His grace and mercy one day we will see how meaningful our life really is no inacceptar tayo ni Apo Diyos iti paragbiag tayo dapat agtalog tayo kanya na nagtalak tayo kanya na kan dapat we accept Him wholeheartedly nga talaga nga awanti nayon na nga pride awanti nayon na nga duwa-duwa kasjay ilas ko day titi na sa conclusion maybe this world will make you feel that you do not matter but in God you matter the most or we matter the most because we are His creation. So dahil lang at mamisan nga talaga dito'y expectaron tayo dito'y lubong nga maitad kumakada tayo kat mabalin nga ma-disappoint tayo iti maitad dito'y lubong nga talaga ta. Kasi hindi yun yung in-expect natin nga maitad ngam no ni Apo Diyos amo na ti kayat mo amo na ti plano na para kan kakat na kan. A leader to become a speaker. So, hanga mabalin nga iti may sang mangidadaulo kethan na nga kaya nga sumao. Kasi ada iti power iti sao. There is power in the word. Though iti sound ti Apo is kunada nga word and action goes together. Di ba? Kunada jay. Ngamadamot ti pagsasaw nga kunada nga action speaks louder than words.
no iti kasta kat very loud diyan ay voice tayo. Ken maawatan da dagiti anyaman nga garaw tayo pag-combine nun tayo di action and di ay sao. Nya isong very proud of ta iti tinmakder ti sangwanan niyo ket hanmet piman nga just. I-search you iti panag-eskwela na ket ma-prove namet nga kaya na nga tumakder nya. And makunak nga hanmet piman nga makuna nga basta-basta laeng no di ket ti kinaubing na according iti sawn iti Apo iti Timothy kunana ni Timothy kunana ni Paul kunana ken ni Timothy han ka nga agbain gapu ti kinaubing mo. Yung kunak tatay ko mga magmagna ka, ang kasidgan na gaya lalaki dyan igit, ang kakasabaan, kunak kumangom, ag istidi mo tisuna dyan lugar nga yan na. Iti ba isa nga sikreto, tapno iti kastagat ma-break dyan monotonous of the eye contact, ag move ka from one place to place. Tapno na gaya na maturog ti mata na, kat medyo ma-move kat handa nga maturog. That's the secret of teaching. So niya, pero niya nga ingorpi man kat madayalotan ni Apo Diyos kasi naturod ka lata nga tinmakder iti sangwanan mi. Hangakayan ni Christian niya. Hampay lang. Mabali doon. Ngam sumarsaron nunto niya. Kita dayto iti pagdumaan na iti outing nga adda iti papastors nga kakadwayo ken mosa kang runaan ket adda ni Apo Dios nga kadwayo. Kasi ditoy aglaok di ay buteng yu kini Apo Dios kindi bain yu kini Apo Dios no agmove kayo agkuti kayo nga kumontra ijay konsensyayo. Tada ito'y ket saan met nga ururnong dagiti bulakbol kin istambay. Amen po ba? Hanmet nga daytoy nga umungket pinnakitaan no sino ka, pinnatarakian, pinnapigsaan, kas kada pinnalastugan, kas kada haan nga dijay. It is a team building. Panang build iti maysa kin maysa. Di ba? Amen. Isugod nga build. We build each other no dati weakness ni nyanagamon. John Dave, no dati weakness ni John Dave da kayong daddo mga mangkit kita ay ket papigsaan niyo. Haan yung aramiden di weakness na nga wagas tapno maibabain. Da sino ba ti mas kababain? Si ka nga mangkit kita kanya na pagkatapusan mo gayam nga isuro and then after di jay ket han mo met kayam nga i-correct isuna, sino ti mas kababain? Nakitam garud gayam di nga weakness na ket apay nga kauyuyawon. Di ba? So dapat ket datayo kuma iti mang isuro kadakwada. Amen. Adu dageda barbaro da kayo ngay mununa wenno dati nga nagpamati kini Apo Dios da kayo ti agbalin nga example kadakwada. Tataklang nga amok nga dagayam iti ay tataklang nga nanggan nga kasyagayam ti situation dageda na itagamangkayan. Kastamo di situation da giagkapsat nga dua. Ket may consider ko de nga uray met lang ni haya kasi kam amok met lang isunagayam ket fatherless. Nya. Ken uray ni dagitoy danay nga agkapsat they are fatherless. Ket adda dagya danay situation iti panagbiag nga no awan pi man iti tatang mo ket adda iti mang aramid ti madikin ka awan timang tulong, karkaroon no babae kayo amin nga kakapsat, sino nga timang isakit. Amen. Isu nga, numabalbalin, tada kayo mo't nga lalaki, Yun. da kayo kumamot at timang kita, kadag ito'y da nga babae, haanyukid din nga gungun dawayan. Awan ti babae niyo no gungun dawayan niyo, da kita nga babae. Asikasiwan nyo, taripatuan nyo, idalan nyo't na urnos, haan nga tiya da kayot mang dadaal ka na kuwada, awan kiti babain mo ano kas na ti aramid mo, nyo. Di ba, Dave? Oo. Di ba? Hanmet nga da kayo nga babae, hanmet nga rason de tapno iti kas nakapsut kayo, nga mangsango iti detanay nga sitwasyon. Hanamot nga kahit nga saun nga ipakita yung nga napigsa kayo, nga dakdakkel kayo ngumno dagitoy danay, lalaki no. Ito yung nga i-prove, nga iti maysa kin maysa, kasapulan niyo nga agkakapsat. Awan ti malisya,
Amen. No agayayam kayo siyempre ada ti games yung madamdama. Try to be padasan tayo nga agbalin nga narespeto in such a way nga rumwar yung word nga gentleman kin gentlewoman. Amen. Haan tayo nga animal. We are not living by instincts. Han tayo nga agbibiyag nga kasla iti animal nga utak mo lang mo di instinct ti animal ket the same feather flock together. Haan. We are higher than the animals according to science. Nangat-ngat nga to tayo ti panang create ni Apo Dios ngam no iti animal. So we are not haan tayo nga agbalin nga ugali nga animal. Amen. Agasem adu dagedan mabasbasa tayo in the social media. Ada di news in bagan idin dawit ti maysa nga kapsat i-hide ko diay nga event nga ada iti nagplano iti madi kadakwada. Ket umay di panunot ko ayo piman ti awan gayam ti kapsat na nga lalaki. Awan gayam, awan nga iti mang protect. Awan ti mang protektar kadakwada. Isu nga iti church no apay nga binukal no Apo Dios iti church tapno agpiprinnotektar kayo kuma ti tunggal maysa kin maysa haan nga maadal ti uneg ti simbaan ti agbalin nga bulakbol nga maadal ti uneg ti simbaan ti agbalin nga aglilinnuko ti tunggal maysa aglilinnastug kas kada agbinulataw no diket ibaga tayo't agpayso agtitinulong tayo no makita yung nga di maysa ket kasapulan at tulungan tayo. Amen. O di maysa nga example di ay insuro na tatay. Apay nga dadageda na ubing ket masikuganda. Apay. It's possible nga broken family, it's possible nga problema di uneg ti pagtaengan. O at damot piman di lalaki nga kaslag pay sumot piman di bagbagana nga ipakpakita na nga secure isuna kanya na no isunat kadwana manibrong gayam. Gundawayan na gayam di kinakapkapoy di may isa nga babae. Pagkatapos ket adda isuna di simbaan nga mangidaydayaw kini Apo Dios. Anya nga klase nga pamati dayta no siya ket dagayda ket handa nga umuneg kumati simbaan. Datayo ati mang i-prove, datayo ti mang ipakita nga we care for each other. Amen. Naturudak nga mangibaga dito ita data age yung nga data manuntihinan handle mi nga young people involved kadagiti kakasta nga kaso involved kadagita na kami sursurutan ijay substation 4 when ay substations kuna kun ibagak pa yung substation 4 kadagiti substations apay una ta na involved damot piman ti kakastoy nga kaso. But hopefully mamatiak nga awan kumati kasjay kada kayo no agtitinulong tayo karkaro ta awan mo ti sabsabali kada kayo amin kita amin da kayo ket awan ni dumduma kakaanakan kayo kakasinsin kayo. Amen. O anak ko dagay da duma nututusan ket no awan ti tatangyo ket siya kun ti tatangyo kumano mabalin. Kasjay ti panangyari ko kada kayo. Pagkatapos siya nga tatangyo siya ti mangdadaal kada kayo kalukwan isersak taklaan ni Apo Dios ti impierno no kasjay. Amen. O agbuya kayo kadagiti social media. Di ba dadageda nay manipulation, manipulaan da dagiti under da. As parigan isuna ket boss ket sekretary na ket kasjay niya ti aramide na. That is abuse of authority and that is already makunkuna nga bullying at the same time dadaulo na pa iti panagbiag ti maysa nga tawo and that is haan nga acceptable. Iti church when we focus on the spiritual ngem we focus also on the legal aspect and in the moral aspect. Hala nga puro spiritual, nga puro Biblia, kailangan tayo mo't iti legal nga kapanunutan. It's under the law. Nga dapat nga ramidin tayo ti kasjay kadagiti pada yung matataw, padat yung matataw. Because we are not an animal. Hante yung animal. Ti animal, di ba kita nyo di crab? Anya di ugali nga kuna nga crab mentality. Ha? Nakita mga umang angat di padam nga tao, inupadam nga kaduam nga young people, anya teramidam ibabam ta sikat ti mabigbig.
Ay ati ko nang tisaw niya po Diyos in the spiritual balansiyon nyo. He who humbles himself will be lifted up, but he who lifted up himself will be abased. Di ba? Timang ingato iti bagina ibaba niya po Diyos. Ngam timang ibaba ti bagina ti sangwanan ti pada nga tao ni Apo Diyos timang ingato ken kuana. Tantandaan tayo dayta. Isuje ko na natatay sa saun ni Apo Diyos Ecclesiastes chapter 12. Fear God. The conclusion of every matter, dahil iti conclusion, tintay pag-inadalan, kaputang tayo kuman ni Apo Diyos. Tatantandaanan tayo, adan ti aldaw nga sumangon tayo, ti sangwanan, iti nang parswa, iti langit ken iti daga. Awan ti mailingid tayo, awan ti mailumeng tayo to, nga aldaw nga tumakder kayo to sangwanan ni Apo Diyos. Sino ka man iti sangwanan ti Apo? Adaman adal mo kinawan, adaman utak mo kinawan, sumangot tayo amin ti sangwanan ni Apo Diyos. Amen. Katno sumangot tayo kini Apo Diyos. Anya nga iti ibaga tayo kini Apo Diyos. Anya nga klase nga tao, anya nga klase nga panagbiag ti isamom kini Apo Diyos. Di ay paananawa, di agbalin nga problema, di mangpaspasakit ti pada ng nga tao, mangdadadaol ti pada ng nga tao, di ay bati isangot tayo kini Apo Diyos, uno sumangot tayo kini Apo Diyos nga, very proud ka nga sumangot ako ng Apo Diyos, basit man tinaramidak, ngam naaramid ko na ito'y kinikastoy, hangko nga kapinpinano ngam natulungak. That's a moral. Moralidad dayta. Amen. Luligal, trabaho kami dahito Apo, iso nga inaramid ko, that's legal. And spiritual, love one another. Ayat nga hanga na idumduma nga ayat, sa balid yay, nagibagbagan kami dagiti na dumakat imbis nga ayat, kat ayot. It's not love, it's lust. Di ba? Oh, hanaya nga kasjay, iso nga, I hope and I pray. Sapay kuma, maragragsa kanak, gaputa, amin tayo, han tayo nga perfect kini Apo Diyos. Awan ti perfect kada tayo. Amin tayo kat agkurang kinagkamali. Magyaman tayo ti saon ni Apo Diyos. Tawan iti basol nga saan nga mapakawan. Awan iti basol nga saan nga madalusan. No, minsan, kunada, apay nga nagbalin ka nga kasla nga bakla, iti nagkristyano ka. Kinabakla nga ta, dayta. Uno kinasayaat. Apay niya ti kayat tayo nga ipakita nga, ay di ay sikakad, mapukpukawan kapi man niya baranggayo, tapo pinmatay ti pito. Opo, nagtakaw ti manok ti karo ba na pinulutan na di si daunda kumaapaw. Dagay ti kayat tayo nga dunggan. Kinabaklaba di ay natal na piman na ita. Ay urnos piman ti panagbiag na. Awan piman ti arami din ang amadi no saan nga sumurot ka dagiti naganak na kinabakla ka di dijay. Haan. Dagiti banag nga kayat nga ilinglingid iti diablo kada tayo tapno iti kastakat saan tayo nga arami din. Luman pa iti military kunada no guts, no glory. Ngamiti sa unti Apo, whether you have no glory, as long as you do the mission ni Apo Diyos, God will give you glory in the end. Ure man naman pa kadayawam dito rabaw ti daga. Ure man awan man ti kanta nga ikantada kin kain to numatay ka nga ti kantaan dala agad. Amazing grace. Sa nakatantan awan ko. Amen. Nakagayam nga sigsigiro. Sing grace. Bakit di ata natay ka? Nakaslakin patay mo. How sweet the sound. Oh, mamintwa ka pa'y kubang nga matay ah. As Lord. Kita nyo ka nilagay na. Nga mapay mangag mo pa'y nga tadi ayan. Anin. Why? Iso nga habang nasapsapa pa'y urnusan tayo ti panagbiag tayo.
napay nga may bagak daytoy kaputa adu dagiti nakiti amuda nga agbiag iti daytoy rabaw iti daga ket kasla iti cannibalism nga utak nga kanem ti padam nga animal to survive. Survival of the fittest nga kunada haan. Isangwanan niya po Dios. As long as agserbi ka kini Apo Dios, aramidem ti pakaydayawan ni Apo Dios, you will survive. Amen. Kat as young as you are, kas kinaubing you mamatiak nga ni Apo Dios, yurnos na ti panagbiagyo. Aduman ti pagkurkurangan kin pagkamkamalian saan nga naladaw iti amin. Haan na pay nga naladaw. We have still the turning point iti panagbiag tayo. Amen po ba? Jay lalakin tupay, jay balu dyan ni ayan, ti mismo nga nailansa ni Apo Yesu Kristo. Haan pa lang nga naladaw kinkuha na ti oras kinchimpo. Tayo jay nga panawon, kini jay nga oras, tinmawat ti pamakawan kini Apo Diyos. Amen? Awan iti perfecto kada tayo. Sino tagnagan ti perfecta kada kayo dito eh? Sino agapilirot perfecto kada kayo dito eh? Awan ti perfecto kada tayo. Amin tayo agkamalikin agkurang. Ni Apo Dios lang ti mamagbalin nga jay kurang tayo, isuna ti mang iurnos ijay nga panagbiag tayo. Amen. Di ba jay engineering Brother Christian ket no nagkamali ka ti basit nga tuldok ijay baba ket enggana agpangato ket kamali diayen because you start on the wrong. Ket no i-correct mo dijay nga masapsapa, adakan to ditoy nga to jay last nga sparigan ag ruler ka ti diretso. Jay last part na dito'y makita nga umadayo ti distansya na ijay may nga linya nga inaramid mo. Pero no inurnos mo nga nasapsapa, mabalin nga iti pari-parihas ton ti degree na pari-parihas ton ti rukod na dayta. Isu nga ingana iti last ti panagbiag mo ket pari-parihas dayta. Hanman nga perfect, no at least pari-parihas. Amen. Ket no i-correcton ni Apo Dios kunana nga 75. Kat iti engineering, 75 is a passing rate nga agpukaw ka ta nakagrade kat 75 ti kinarigrigat na ti agaramid iti kasjay nga grade. Di ba? Nga kasla iti nursing, nga pangkalang ag duty, chinaring-charing mo ni ma'am ni sir, madamdama kat pas ka na. Karkaron ikas kasjay mo dyan ubot mo kanya na kaday. Sajay, sigwano ha! That's how life nga kunada. Pero ti engineering, teacher kat nagrigat mo lang because you need to live by what you are saying. Deti rigat na, tiyak isuro. Kailangan nga ibiyag mo dyan kaibagbaga. Karkaro ti social media tata. Nya, naglalaing kayo nga estudyante tata, di ba? Aramidin na giti teachers, i-search mo nga umun-una. Pero ka, agbiro ka tinarigat ngay nga hangamansaran dyan, teacher mo, ta nag-eskwila mo, piman dyan duduugan nga eskwilaan ini, nag-graduate lang, kapo iti turod na akin, kapo iti gaget na nga nag-eskwila. Si kakat Apo, full blast ti utak mo, iti advanced ti teknolohiya. Nag-question ka kanya, nakatanda nga mo, tagtabad nga teacher. Kasjay, di ba? Pero, awan iti perfect, kada tayo. Hante nga kabaulan da kita da noawan mutlaan ti palubos ni Apo Dios nga mangtulong kada tayo. Hope and pray nga safe and sound tayo lata nga mga ramid kadagi games nga insagana da. Amen.